सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। पुरुरवा वंशरे जात गाधीଙ୍କ कन्या सत्यवती को ब्रह्मर्षि रुचिक विवाह कले। सत्यकामी एवं तांको माता उभय पुत्र कामना करिबारु रुचिक यज्ञ समापन करी पृथक पृथक यज्ञ चरु माता एवं कन्या को देले। माता कौशल करी सत्यवती चरु भक्षण करी तांको पई उद्दिष्ट चरु कन्या को देले। फलस्वरूप सत्यवती पौत्र रूपे परशुराम जन्म हुई 21 बार पृथ्वी को निक्षेत्रीय करथिले। हैहय वंशर क्षेत्रीय वीर सहस्रार्जुन निजर औद्धत्य प्रकाश करी जमदग्नि आश्रम रे पहुंची तांको यज्ञ धेनु को वत्सा सहित बलपूर्वक हरण करिनेले। राजा चलिला निज ग्राम बने जे थिले परशुराम। यज्ञ आहुति भंग शुणी गृहे मिलिले भृगुमणि। वत्सा सहिते धेनु नेला पितांकु अनादर कला। ए कथा शुणी कोप भरे तीक्ष्ण परशु धरी करे। कवचे आवरी शरीर कांधे कार्मुक तीक्ष्ण सर। पछे धाइले कोप मने कुंजर देखी सिंह जेने। पछे गोड़ान्ते परशुराम राजा देखिले घोरतम। परशु दक्ष करे धरी हरिण चर्म देहे भरी। सूर्यर प्राय तेज देहे कपिल जटा शिरे सोहे। देखि परशुराम तेज पथे रहिला महाराज। सैन्यको चाहि आज्ञा देला अनेक शस्त्र प्रहारिला। अश्वपुंजर सेना जेते शस्त्र पेशिले अप्रमिते। गदा खड़ग शक्ति जष्टि कोपे करती सरवृष्टि। जुझंती अति कोप मने समुद्रे मंदर जे सने। परशु कोपरे प्रहारी अर्धनिमिषे सर्व मारी। भुज कंधर उर छिड़ी सर्वे पड़िले भूमि माड़ी। मले क्षौणी सप्तदश रहिला शस्त्र बाहु शेष। सैन्य मरणे बहि मन्यु धइला 500 धनु। नाराज जोची 500 रहिला रामर अग्रते। वृक्षरु पत्र जेन्हे झड़े राम उपरे शस्त्र पड़े। देखि ताहार वीर गति बेगे धाइले भृगुपति। कुठारे सहस्रे कभुज हेले छेदिले भृगुराज। तीक्ष्ण कुठारे मुंड हाणी भारा उश्वासिले धरणी। पिता मरण पुत्रे देखि भाजिले समर उपेक्षी। राम संघरी महामन्यु संगते घेनी यज्ञ धेनु। आनंद मने यज्ञ बाटे मिलिले पितार निकटे। पिता समीपे धेनु देई चरणे गड़ घाली सोई। संगते घेनी तिनी भ्राते युद्ध करण कथा जेते। कहिले पितार ग्रते ता शुणी पिता तो सचिते। बोइले रामर ग्रते भो पुत्र शुण एक चित्ते। हे राम राम महाबाहु शुण सुमने तोते कहूँ। शुभ शुभ तू न जानी पातक कलु राजा हाणी। सर्वदेवता राजा देहे बसंती सूर्य ज्योति प्राय। आम्भे जे जाति रे ब्राह्मण स्वभावे क्षमा चरण। ब्रह्मा जे सर्वदेव गुरु क्षमा पूरित जेन्हे मेरु। तेणु बसिला सत्य लोके अशेष लक्ष्मी भुंजे के। क्षमा जाहार हृदय
ରହେ ବିଷ୍ଣୁ ବସନ୍ତି ତାର ଦେହେ ଏଣୁ ଯେ ନୃପ ବଧ କରେ ଦୂରି ତୁ କେବେ ହେନ ତରେ ଏବେ ତୁ ତୀର୍ଥ ସେବା କର ତୋଠାରୁ ପାପ ହେବ ଦୂର ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତିବୁ ନାରାୟଣ ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ। ପରଶୁରାମର କାହାଣୀ ଯେ ନର ଶ୍ରୁତି ପଥେ ଶୁଣି ନରକ ପଥେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଖେଳେ ସେ ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନବମୀ ବଂଶାନୁଚରିତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ନବମସ୍କନ୍ଧେ ପଞ୍ଚଦଶୋऽଧ୍ୟାୟः। ଶୁକ ଉବାଚ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ ପରଶୁରାମର ଚରିତ। ପିତା ବଚନେ ବନେ ଗଲେ ଅନେକ ତୀର୍ଥେ ସ୍ନାନ କଲେ ପୁଣି ସେ ବରଷକ ଅନ୍ତେ ଗୃହେ ମିଳିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ପିତା ଚରଣେ ନମସ୍କାର କରି ରହିଲେ ନିଜ ପୁର। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପମଣି ରେଣୁକା ଗଲେ ଜଳ ଆଣି ଗଙ୍ଗାର ନିକଟେ ମିଳିଲେ ସେ ଜଳେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେଖିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର କୁମର ଚିତ୍ରରଥ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ନାରୀ ଯୁଥ ଅପ୍ସରାଗଣ ଘେନି ଜଳେ କ୍ରୀଡ଼ା ସେ କରେ କୁତୁହଳେ ଦଣ୍ଡେ ରହିଲେ ତାହା ଦେଖି ଜଳ ଆନୟନ ଉପେକ୍ଷି ହୋମର ବେଳ ନ ସୁମରି ଗନ୍ଧର୍ବ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁସରି ପୁଣି କ୍ଷଣକେ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ତକ୍ଷଣେ ଜଳ କୁମ୍ଭ ନେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ଶଙ୍କା ମନେ କଲେ ତକ୍ଷଣେ ମନ୍ଦିରେ ମିଳିଲେ ଜଳ କଳସ ଯଜ୍ଞ ଘରେ ଧୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋଚରେ ଅଞ୍ଜଳି କରିବେନି କରେ ରେଣୁକା ରହେ ଯଜ୍ଞ ଘରେ। ରେଣୁକା ମୁଖ ଚାହିଁ ମୁନି ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୋପେ ଯମଦଗ୍ନି ଜାଣିଲେ ଗନ୍ଧର୍ବର ମେଳେ ମନ କଳ୍ପିଲା ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କୋପ ମୁଖେ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ ଶିର ଛେଦ ନେଇ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେଖି ଏହା ମନ କଳ୍ପିଲା ତାହାର ସଙ୍ଗମ ସ୍ୱଭାବେ ଦୁଷ୍ଟା ନାରୀ ଏହି ଏହାର ବଦନ ନ ଚାହିଁ ସେ ପୁତ୍ରେ ମାତୃ ସ୍ନେହ କଲେ ମାତାର ଶିର ନ ଛେଦିଲେ ଅଧିକ କୋପ ଭର ହୋଇ ବୋଲେ ପରଶୁରାମେ ଚାହିଁ ମାତା ସହିତେ ତିନି ଭାଇ କୁଠାରେ ଶିର ଛେଦ ନେଇ ସେ ରାମ ପିତା ଗୁଣ ଜାଣେ ତପ ସମାଧି ପରମାଣେ ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରହାରୀ କୁଠାର ଛେଦିଲେ ମାତା ଭ୍ରାତା ଶିର ଦେଖିଣ ମୁନି ଦୋଷ ହୋଇ ପରଶୁରାମ ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ ବର ଦେବୀ ତୋତେ ଯେ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପ ତୋର ଚିତେ ତକ୍ଷଣେ ପିତା ପାଦେ ପଡ଼ି ରାମ ବୋଲନ୍ତି କର ଯୋଡ଼ି ଭୋତା ତ ବର ଦେବ ଯେବେ ଏ ସର୍ବେ ଜୀବନ ପାଇବେ ଶିର ଲାଗିବ ଯେ ଯା କନ୍ଧ ମନେ ନଥିବ ତାଙ୍କ ବଧ ଅସ୍ତୁ ବୋଇଲେ ତପୋଧନ ସେ ସର୍ବେ ପାଇଲେ ଜୀବନ ପିତାର ତପୋବଳ ଜାଣି ମାତା ଭ୍ରାତାଙ୍କ ଶିର ହାଣି ଏମନ୍ତି କରି ଘୋର କର୍ମ ରାମ ରଖିଲେ ନିଜ ଧର୍ମ ରାମର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ତୁଲେ ମରଣୁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଲେ।